रानो चिड़िया और गौरी कवि के घर पास पास थे। गौरी कवि अपनी शरारतों से हमेशा रानो चिड़िया को तंग किया करती। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी से पानी पीने गई हुई थी। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर में घुस जाती है। खुशबू तो आ रही थी, कुछ तो बनाया है उस चिड़िया ने, कहाँ रखा है? गौरी कवि इधर उधर देखती है। उसे सामने रसोई में खीर नजर आ जाती है। वाह, खीर, और वो भी अकेले अकेले, आज तो मैं भी खीर खा कर जाऊंगी। गौरी कवि जल्दी जल्दी से खीर खाने लगती है। रानो चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। गौरी बहन, आप यहाँ? हाँ, वो मैं आपसे ही मिलने आई थी। मम्मा, गौरी आंटी की चोंच पर खीर लगी हुई है। गौरी आंटी ने हमारी खीर खा ली। वो मैं तो तुमसे मिलने ही आई थी। खीर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मुझे माफ करना। गौरी कवि शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। गौरी बिना ना जाने कब सुधरेगी। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन फाख्ता भी एक भारी पोटली उठाए जा रही थी। वो गौरी कवि को आवाज देती है। गौरी, गौरी बेटी, रुको, मेरी बात सुनो। जी, क्या बात है? गौरी बेटी, ये पोटली उठाकर मेरे घर तक छोड़ाओ। क्यों भाई, मुझे अपनी नौकर समझा हुआ है क्या, जो मैं ये काम करूंगी? समय बर्बाद मत करो मेरा, जा रही हूँ मैं। तोता भी दूर बैठा ये सब देख रहा था। ये गौरी किसी की मदद कर ही ना दे। तोता उड़ता है और फाख्ता बी के पास जाता है। माँ जी, लाए, मुझे दे, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। तोता वो पोटली उठाता है और फाख्ता बी को उसके घर तक छोड़ आता है। फाख्ता बी तोते को ढेर सारी दुआएं देती है और तोता वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। गौरी की सहेली पिंकी गौरी के पास आती है। गौरी, चलो आज हम कबूतर के बाग से मीठे फल खा कर आते हैं। अगर उस गंदी आंखों वाले ने पकड़ लिया ना, तो माफ नहीं करेगा हमें। पकड़ेगा तो ही सजा देगा ना। हम दोनों उसके बाग में तब जाएंगी जब वो घर चला जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। वो दोनों उड़ती हैं और कबूतर के बाग के पास जाकर बैठ जाती हैं। वो बैठा है सामने कबूतर। हाँ, उसे जाने दो, फिर जाएंगे हम। ये हर रोज इसी वक्त अपने घर जाता है। गौरी और पिंकी वहाँ बैठकर कबूतर के जाने का इंतजार करने लगती हैं। कबूतर उन्हें देख लेता है। अच्छा, तो आज फिर मेरे बाग से चोरी करने का इरादा है। आज मैं नहीं छोड़ूंगा इन कवियों को। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गौरी और पिंकी जल्दी से बाग में आती हैं और जल्दी जल्दी फल खाने लगती हैं। गौरी, आराम से जी भर कर खाओ, कबूतर चला गया है, अब वो शाम को ही आएगा। गौरी और पिंकी खाने में मसरूफ थी कि कबूतर एक जाल लाकर उनके ऊपर फेंक देता है और डंडे से उनकी पिटाई शुरू करता है। हाय मर के, कबूतर भाई, प्लीज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। शोर सुनकर रानो चिड़िया वहाँ आती है। कबूतर भाई, छोड़ दे, बस कर दे। ये दोनों हर रोज चोरी करती हैं, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। रानो चिड़िया के समझाने के बाद कबूतर उन्हें छोड़ देता है। गौरी बहन, आप ऐसे काम क्यों करती हैं? आप मेरी पड़ोसन हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, मगर ऐसे दोबारा चोरी मत करना। गौरी कवि शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि एक पेड़ पर उदास बैठी थी। काश मेरा भी कोई अपना होता। इस पूरे जंगल में सिर्फ रानो चिड़िया है जो मेरे साथ अच्छे से बात करती है। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन रानो चिड़िया बीमार हो जाती है। गुड़िया और कुकू बैठे रो रहे थे। मम्मा, आपको क्या हो गया है? गुड़िया, कुकू बेटा, जाओ मुझे नदी से पानी ला। गुड़िया और कुकू पानी का मटका उठाते हैं और नदी पर पानी लेने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों पानी भर लेते हैं और जल्दी से वापस उड़ते हैं। मम्मा, उठे, पानी पी लें, हम पानी ले आए हैं। रानो चिड़िया पानी पीती है। कुकू बेटा,
آپ کو بلبل کے کلینک کا پتہ ہے نا؟ جی مما، مجھے پتہ ہے۔ جاؤ جا کر بلبل ڈاکٹر کو بلا کر لے آؤ، وہ دوا دیں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کوکو بلبل ڈاکٹر کو لے کر آ رہا تھا، راستے میں اسے گوری کوی روک لیتی ہے۔ کوکو، بلبل ڈاکٹر کو کیوں لے جا رہے ہو؟ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بلبل ڈاکٹر ماما چڑیا کا چیک اپ کرتی ہے اور اسے دوا دیتی ہے۔ پہلے کچھ کھا لینا اور پھر یہ دوا لے لینا۔ ایسے کہہ کر بلبل ڈاکٹر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مما، میں کھانا بناتی ہوں۔ مگر بیٹی، تم کھانا کیسے بناؤ گی؟ میں بنا دیتی ہوں۔ گڑیا اور کوکو حیران ہو کر گوری کو دیکھنے لگتے ہیں۔ گوری کوی آگ جلاتی ہے اور کھانا بناتی ہے۔ گوری کوی بچوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ گوری آنٹی اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے۔ رانو بہن، آپ بھی کھانا کھا لو، پھر دوا بھی لینی ہے۔ گوری بہن، میں تو آپ کو دیکھ کر ہی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ طوطا وہاں آتا ہے اور وہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ بھی گوری کی تعریف کرتا ہے۔ سارے جنگل میں یہ خبر پھیل جاتی ہے۔ طوطے، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا بات ہے، گوری کوی بدل گئی؟ کچھ دنوں بعد رانو چڑیا گوری کوی کی دعوت کرتی ہے۔ وہ طرح طرح کے کھانے بناتی ہے۔ گوری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے میری بیماری میں میرا اور میرے بچوں کا اتنا خیال رکھا۔ پڑوسی ہوں تمہاری، اتنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ مما، میری اور گوری آنٹی کی دوستی ہو گئی ہے۔ اب ہم روز شام کو مل کر کھیلا بھی کریں گی۔ واہ، کیا بات ہے۔ پھر وہ سب خوشی خوشی کھانا کھاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے پیار محبت سے رہنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ ندی کے قریب ایک جھونپڑی میں بوڑھی چڑیا ماں رہا کرتی تھی۔ وہ ندی سے پانی بھر کے گھر گھر پہنچاتی اور ملنے والے پیسوں سے اپنا پیٹ بھرتی۔ بوڑھی چڑیا ماں پانی بھرتی ہے اور طوطے کے گھر دینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ مٹھو، مٹھو بیٹا، ارے او مٹھو بیٹا، پانی لے لو۔ مٹھو طوطا دروازہ کھولتا ہے۔ ماں جی، آ گئی آپ؟ ماں جی، اب سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، اب پانی تو ذرا کم ہی لایا کریں، پڑا پڑا برف بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ تھوڑا کم پانی لایا کروں گی۔ اب جلدی سے پیسے لے آؤ، مجھے اگلے گھر بھی جانا ہے۔ جی ماں جی، میں ابھی لایا۔ طوطا پانی لے کر اپنے گھر جاتا ہے اور پیسے لا کر بوڑھی چڑیا کو دے دیتا ہے۔ مٹھو جی، آپ پانی کم لیا کریں، اور ہاں، یاد رکھنا، پانی کم لینا ہے تو پیسے بھی کم ہی دینے ہیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ہریالی؟ ماں چڑیا بہت کمزور اور بوڑھی ہیں، بڑی مشکل سے پانی بھر کر لاتی ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں ہاں، ایک آپ ہی رہ گئے ہیں خیال کرنے کے لیے، میں بتا رہی ہوں، آئندہ میں بس پورے پیسے دوں گی، بڑی محنت سے کماتے ہیں ہم پیسے۔ رانو، ارے او رانو بیٹی، پانی لے لو۔ ماں جی، آپ اندر آ جائیں۔ نہیں چڑیا بیٹی، تمہارا پتی غصہ کرے گا، ویسے بھی مجھے جانا ہے اور گھروں میں بھی پانی دینا ہے۔ ماں جی، آپ کچھ کھا لیں پھر چلی جائیے گا، مجھے پتا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ رانو چڑیا بوڑھی چڑیا ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے اور اسے روٹی کھانے کے لیے دیتی ہے۔ ماں جی، لیں، یہ ٹوپی بھی آپ رکھ لیں، اتنی سردی میں آپ بیمار ہو جائیں گی۔ جیتی رہو رانو بیٹی، تم بہت اچھی ہو، ایک تم ہی ہو جسے میرا اتنا خیال ہے۔ اچھا بیٹی، اب میں چلتی ہوں۔ بوڑھی چڑیا ماں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن سیٹھ کالو کوا اپنے نوکر سے کہتا ہے، ندی کے پاس جس بوڑھی ماں چڑیا کی جھونپڑی ہے، جاؤ اور جا کر اسے بلا کر لاؤ۔ جی مالک۔ کالو کوے کا نوکر بوڑھی چڑیا ماں کی جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر بوڑھی چڑیا ماں کو آواز دیتا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا کام ہے مجھ سے؟ آپ کو کالو سیٹھ نے بلایا ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ مگر مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے؟
मुझे कुछ नहीं मालूम, वो तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बूढ़ी चिड़िया माँ कालू कौवे के नौकर के साथ चली जाती है। जी कालू सेठ जी, क्या बात है? जिस जगह पर तुम्हारी झोंपड़ी है उस जगह की मुझे ज़रूरत है, और वैसे भी मैं जानता हूँ वो जगह तुम्हारी नहीं है। मैं वहाँ फैक्ट्री बनाऊंगा, इसलिए तुम वो झोंपड़ी छोड़कर चली जाओ। मगर मैंने वो झोंपड़ी बहुत मुश्किल से बनाई है। मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो प्लीज, ऐसा मत करो। बूढ़ी चिड़िया बहुत विनती करती है, मगर कालू कौवा सेठ बूढ़ी चिड़िया माँ की एक नहीं सुनता। बूढ़ी चिड़िया उदास मन के साथ वापस चली जाती है। 2 दिन बाद कालू सेठ के नौकर वहाँ जाते हैं और बूढ़ी चिड़िया माँ की झोंपड़ी को तोड़ने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ तो खौफ करो। मैं बूढ़ी जान इस सर्दी की रात में कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? ऐसा मत करो। लेकिन वो सब मिलकर झोंपड़ी तोड़ देते हैं। ये अपना चूल्हा और ये हंडिया उठाकर चली जाओ यहाँ से, वरना ये ना हो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। यूं ही रात हो जाती है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। बूढ़ी चिड़िया माँ ठंड की वजह से कांप रही थी। बूढ़ी चिड़िया माँ बेहोश हो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है तो बूढ़ी चिड़िया माँ को देखकर परेशान हो जाती है। माँ जी उठे उठे माँ जी। शोर सुनकर कुछ और पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने घर ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर माँ चिड़िया को दवा देती है। ना जाने इस बेचारी बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ क्या हुआ है। ये तो इनके होश में आने के बाद ही पता चले। कुछ देर बाद बूढ़ी चिड़िया माँ को होश आ जाता है। वो पक्षियों को सारी बात बताती है। अगर वो अमीर है, सेठ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी करता फिरे। हम छोड़ेंगे नहीं उस सेठ को। सब पक्षी डंडे उठाकर कालू कौवे के घर जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। हल्लू राकू, कहाँ मर के हो? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आइंदा किसी मसलों पर जुल्म करने से पहले सोचना। दुष्ट कालू कौवे। ऐसे सब पक्षी मिलकर कालू कौवे की खूब धुलाई करते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।